বেগরে জুজু আর পাত্র ধরু আমি গেলা হিল্লি যন্ত্র মন্ত্র দিল্লি দু চকমা অর্গানাইজেশনে প্রটেস্ট গুচ্ছি গই আরপিসি আন জিয়া নাহি আমারে চকমা আর হাজাওনরে ক্যান্সেল করে দিই অরুণাচল সরকারে আমি সে বিরুদ্ধে আমি যন্ত্র মন্ত্র প্রটেস্ট গুচ্ছি গই সেই লগে আমার রাইটস এন্ড রিস্ক এনালাইসিস গ্রুপর ডাইরেক্টর মিস্টার সুহাস চকমা আমি থাতুন হয় খান হদা শুনিব এজ বেগে মিলি শুনি Thank you, Bekunore. हिजो हिंदी दी होम और हिजो सकमावदा दी होम। कुछ चीजें हिंदी में बताऊंगा, कुछ चीजें इंग्लिश में बताऊंगा। पहले चीज मुझे कहना चाहता हूं कि आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। ये इसलिए शर्मनाक है क्योंकि हम अपना जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रेसिडेंट सर्टिफिकेट, एक ऑर्डिनरी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में जो सबको दिया जाता है, और वो चीज जो भारतीय नागरिक है उससे छीनने के बाद हमें यहाँ पे आना पड़ा। और उसी टाइम पे जबकि इस देश का कानून मंत्री खुद अरुणाचल से है। तो मेरा ये सवाल है, अगर किरण रिजिजू जी सुन रहे हैं कि आप इस देश का लॉ मिनिस्टर है और आप देखिए आपका जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे लिखा है कि टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एजुकेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सके। मैं अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, इस देश का जो कानून मंत्री है और इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो होम मिनिस्टर है, उन सब जो नेताजी है इस देश को चला रहा है, मैं पूछना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट में किनको नौकरी मिलता है? आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस देश का नागरिक है। और उन लोगों को आप क्या दे रहे हैं? टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट। आप क्या शुरू करने जा रहे हैं इस देश में? आप ये शुरू करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका जो पूर्व पुरुष है वो ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं, तो वहां पे जब आप चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ, ये लोग वहां पे सेटल हुआ, आपने खुद सेटल कराया, और आप जब ये टाइम बीत चुका है 7 साल के बाद आप एक सर्टिफिकेट दे रहा है जिसका माध्यम से आप पूरा आने वाले पीढ़ियों तक बताएंगे कि ये सेटलर्स है। इस देश के कानून में आप दिखाइए कहां पे सेटलर शब्द है। इनकम टैक्स देखिए, जब इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखिए कि जो सर्टिफिकेट मिलता है जहां पे बंदा 6 महीने रहता है सबको वहां पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है। हमें दिल्ली में सर्टिफिकेट मिलता है और आपका जो कानून मंत्री है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी का जो सरकार है बोल रहा है कि क्योंकि आपका दादा परदादा लोग ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं, आप सेटलर सर्टिफिकेट लो। ये कौन सा कानून हुआ? आप मुझे बताइए संविधान का कौन सा सेक्शन में आर्टिकल में लिखा है कि ये आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ये सर्टिफिकेट जरा सा गलत है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर आया है, जिस प्रोसेस से आया है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो उल्लंघन करता है। उसके लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो हमें पता है। हम खाली ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कानूनी तरीका से इस देश को नहीं चलाएंगे, फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये देश में कानून का जो रूल ऑफ लॉ है वो चलता है, ये जंगल राज चलता है कि कोई किसी को कुछ चाहिए, डिमांड किया, वो मेजोरिटी है और आपने दे दिया। ये चीज अगर चलते रहेगा फिर वो देश के लिए, देश के हित के लिए सही नहीं होगा। तो मैं ये जो कहना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेट ये है कि चीफ मिनिस्टर ये चीज अप्रूव किया है
और ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि जो कानून मंत्री है उस कानून मंत्री खुद इसमें कोई एक बयान नहीं बताया। अगर इसी तरह चलते रहा तो मैं ये कहूंगा कि हमारा देश में रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा, खाली जिसका माइट ज्यादा है उसी का राज चलेगा। अगर ये चलता रहा फिर तो देश के लिए कभी सही नहीं हो सकता है। फिर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड में रख के, जितने सारे लॉज है उसको एक साइड में रख के आपको ये देश चलाना चाहिए। तो मैं ये जो चीज कहना चाहता हूं, अगर मुझे कोई सुन रहा है जो अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा अपना साथ में जो समुदाय है, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को परमानेंट, किसी को रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट देने से वहां पे जितने सारे कम्युनिटी है किसी का राइट्स खत्म नहीं होता है। दुनिया में ऐसे कोई राइट्स नहीं है आप जिसको पा सकते हैं दूसरे राइट्स को वायलेट करके। हमारा जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट है इस देश में हर जगह पे हर कोने में मिलता है। तो वहां पे जितने सारे लोकल कम्युनिटीज है उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमें ये सर्टिफिकेट मिलते हैं, अगर हमें दिल्ली में एजुकेशन के लिए आना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसमें हम आपका नहीं छीन रहे हैं, वो किसी का नहीं छीन रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। हमारा एरिया में 3 एमएलएस है और सबसे ज्यादा जो दायून बरदुमसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वहां पे जो वर्तमान एमएलए है एक शब्द नहीं कहा। हमने जब प्रोटेस्ट किया दायून में वहां पे और उसका पास से गुजरने के लिए डर रहे हैं। हम लोग भी आपको वोट देते हैं, हम लोग भी आपको पहचानते हैं और आपको हमें याद करना चाहिए और हमें आपको याद करना चाहिए। अगर एमएलए मिनिस्टर हमारा यहाँ से जो बनते हैं अगर वो हमारे लिए नहीं बात करेगा तो वो हमारा नहीं है। तो ये चीज हम क्लियरली बताना चाहते हैं कि आप किसी को भेजेंगे और कुछ लोग आएंगे, आप सपोर्ट करेंगे, कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, ये गलत प्रेमी में मत आप रहिए कि चकमा लोग बेवकूफ है। हम सब कुछ जानते हैं और ये जो आरपीसी इशू है, आरपीसी सर्टिफिकेट है, हम लेके रहेंगे और हम उसको सिक्योर करके रहेंगे। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं और जहां पे चकमा लोग सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं ये तो हम लेके ही रहेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितने भी ऑर्डर्स पास कर लो, हम इसमें जीत के ही रहेंगे क्योंकि ये कानूनी तरीके से गलत है। जो कानूनी तरीके से गलत है उसको आप हमें डिनाई नहीं कर सकते हैं। टाइम की बात है, इस साल कुछ सारे लड़के लोगों को नौकरी नहीं मिला, अग्निवीर में शामिल करने के लिए आपने सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए ये चेतावनी की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से शुरू होता है और हम वहां पे बैठ के बात कर रहे हैं और जहां पे जरूरत है उसमें हम जाएंगे। हम खाली ये बताना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को 31 अक्टूबर को आपका पास नोटिस आया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का तरफ से, आप जवाब दीजिए, हम वहां मिलेंगे, वहां पे भी हियरिंग होगा। तो मैं यहाँ पे जितने सारे चकमा लड़का लड़की लोग हैं अरुणाचल में है, मैं बताना चाहता हूँ प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कानूनी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस पे हमें ये विश्वास है क्योंकि हमें अगर ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं मिलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो प्रोविजन से वायलेट करते हैं। ये हमारा नहीं कहना है कि हम सिटीजन, आपकी ऑर्डर ही कहता है हम सिटीजन है क्योंकि आप बोल रहे हैं ये सर्टिफिकेट खाली एम्प्लॉयमेंट के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो आपने ऑलरेडी एडमिट किया है। तो आप दिखाइए वहां पे जितने सारे समुदाय है, चकमा हाजोंग का लगा भी बाकी जो समुदाय है, आप उन लोगों को ऐसे टेम्पोररी सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो प्रोविजंस है, जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 में, सब आप एक एक करके वायलेट कर रहे हैं। अगर आप कानून मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इस देश में आप लोग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर नहीं है। तो इसलिए ये चीज कहने के बाद मैं कुछ शब्द चकमा में अभी कहना चाहता हूं। जरा सांगमाओ सुनो और
আমার সমস্যা কি আমার সমস্যা মুই সেয়া গঙ্গে আমি সত্য দান হতে ধরি আমার সমস্যা কি আমার সমস্যা আনালদে অরুণাচল প্রদেশর ছাত্র যোদ্ধাবো সিগুনে যাকে ডিমান্ড করিবাক নু একদাই নে থাইবাক আমার এক একখান জিনিস কিনা মই তুলে নে যান সিয়ানতে আমি একখান হতানো হই আমি সিএন হন দুঃখী ঠিক করি ভারি মোর পার্টিকুলার হিনামে পার্সোনাল অ্যাসুরেন্স জলতে আমি সিএন এবং হিতে সিএন যদি হিনামে আমি ধারাটা যদি স্টপ করি নোৱাৰি তে আমি ঘুরি পারতাম নয় একখান জিনিস মনত রাখিও আপসু ফোন হতা হলে এমএলএ বইও গিরগিরায় মিনিস্টার জিও গিরগিরায় ব্যাকুনে গিরগিরায় তে আমিও যদি গিরগিরে দিয়ে হয় তাহলে তো আমি সমস্যার সমাধান করি নোৱাৰিব তুমি বহুত জায়গার দরনা হইয়ে দায়ন দইয়ে ইদু হইয়ে প্লিজ মনত রাখিও আমি সিউনো হতা হনি ন এই ইয়ান সরকারে আগে দিয়েও ঘুরি ফারলুন ঠিকতে নকরে কারণ হিওজনে ডিমান্ড নকর তা ব্যাক কোন নসান শান্তি বঙ্গ একান্দলে সিএন দুই তারা ছাত্র উনি ডিমান্ড করলে তারা দৌড়ান আমানে থাউনে আপসু হতা হতা দৌড়ান তা আমি যদি সিকিউরি দৌড়ে দিয়ে হয় আমি হিনাময় আমার অধিকার ফেতন নয় তা আমার অধিকার ফেবার হলে একখান জিনিস মনে রাখিও ইগুনরে আলোতে আমার তুন আইনগতভাবে আমি হন্ত কিউরি করি পারি সিএন করা করি দুই আমার এরিয়াত মুই হতা হলো আমার এরিয়াত ಇದು গুণ মানুষ জাকি সে তো 2000-3000 বোধে ছিল তে ডাইনত মিটিং হয়ে দেয় সালে এমএলএ বহিতে রয়েছে মুসে আগে দিয়ে ইন্টারভিউ কইও সামলুং মোসাং জি থাকি দিন হয়েছে দেয় সালে আমি মনে করি বঙ্গে তে আমার লগে নি কারণ ইতুন ব্যাচ ওই নোয়ারিয়া পোলক জি লগ একখান বুঝছো যে সার্টিফিকেট টান তুমি লবা সেটলার হিসেবে সালে তোমার ফসুনিও ভেবা তোমার নাদনুনিও ভেবা তারা জিএন সৃষ্টি করে দিবার সাধারণ ছিল এখন কাজ সিস্টেম দুঃখী তুই জন্ম হলেই সেটলার তুই সিটিজেন হিসেবে জন্ম হয়েছি সেটলার হিসেবে নয় সেটলার হয়তো আমার বাপ দাদাও নিলাক আমি সেটলার নয় আমার জন্ম হই জিএন গরিবার সাধারণ সাথে সিএন বহুত দূর তো এত মান অনে হই আমি যদি এমএলএ বরে হই নোয়ারি দিয়ে হয় তুই ইয়ান গর সালে আমার দিতে ইয়াতে আমার সানতে যে জিনিসটা হতে পারিব এমএলএ বলে যারা হাম গরন তারারে এখন ক্লিয়ার মেসেজ তো সিয়ান দে ইয়ান তারা দিবিয়ে মিলে যে গঠন দে তুমি সিও আপসুনে যাকে হইন ইগো কমিটি বুঝে বাইতে আরপিসিএন সেটেল করি বাইতে হাল লই দিনে বসিয়ন সিয়ান দে ফুড সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট তুমি চিন্তা করিস ফুড সিভিল সাপ্লাইজ হন না মিনিস্টার সিবে সাংমা বহুত পাই ওই নাঙা নহ তে তার সেক্রেটারি বিদিন দিয়ে নি গেল শেষ পর্যন্ত মোর এখান কোয়েশ্চন হলো দে এমপ্লয়মেন্ট এডুকেশন সিনি থাহাম না ফুড সিভিল সাপ্লাইজ তাহাম নই দো যদি এমপ্লয়মেন্ট হয় দিয়ে হয় সালে তো সিএন হোম ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন হলে তো সালে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তাই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি নদী তুমি হিতে আমার সাংমাউনের মন্ত্রী বোধ পাই দিয়েছে বেড়ে দোগই মানে আমারে লোকাল মানুষ চুনিয়ে দিনে দিকে সিবি পাইতি সিনি আমানে টাউনে নহন तीसरा আমার সমস্যা কি तीसरा আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং যে আমি বিবোধত করিব সিওনলাকে আমার গাঁও বুড়ো এক দায় গাঁও বুড়ো বাড়ি গম এক দায় গাঁও বুড়ো সরকারে একখান ফর্ম দিন মারিব দাবা দাবা এনে মানুষ বাকি দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করো ইকে ফর্ম ফিল আপ ধার চলে বলে এগ্রিকালচারাল ফর্ম সিএন হিতে গতন সিএন গতনে আমার জায়গা বর্তমান আগে সিএন গেলে ভাই আমি একটমান জায়গা দেই তোমার জায়গা আগে না সিতুন বেশ জায়গা আগে তো অথচ সেই জিনিসের না বুঝো আমি মনে করি যে আমি পলিটিক্যালি পাওয়ারলেস নয় মু হই দিলু তিনান এটলিস্ট কনস্টিটুয়েন্সি দাগত জন সাংমাউনে যদি এক দায় এক দিউরি বৌদ্ধন জিদিন মার বিজয়নগরত নে ফালি ইউনিভার্সিটি করে এক দিদি বৌদ্ধ নিয়ে ধরাওরি থেকে আমি তারা মারা 2000-3000 মানুষ এক দিদি বৌদ্ধ নিয়ে তারা ঠিকই এখন আমি ইয়ত 65,000 মানুষ আমি বাঘ কিনে হিনে মাই আমার বৌদ্ধ আমি ঠিকভাবে দিন ওয়ারি নতে আমি যদি এক দিদি বোধ দিই সে কোনো নেতা নেই জীবে হিনে মা হতা শুনি নয় হব তে সিয়ানতে হন নেতা দায়ী নয় সিয়ানতে আমি দাগি তা মুই কেছিলাম যে গাঁও বুড়ো নাগন মুই তোমার একান হতা রিকোয়েস্ট দেশত গাঁওতে নাঙে একান জায়গা আগে দিয়ে হিনে মাই সাংমাউনরে শহরের মধ্যে হাবি বাসিও
তে জিবে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর চেয়ারম্যান এলো তে রাগে হিনময় রিজাইন দি more request political strategy হিসাবে ফার্স্ট হলদে হিনমা আমি আমার বস্তু হিনমা আমি ঠিক করি এবং দুই হলদে গাঁও বুড়ান নই তুমি হনা থেঙ্গা নাপ গাঁও বুড়ান নই তুমি জাস্ট মানে আদম মানুষ চিন্তা হিনমা ইউরি ভারতে ব্যাগ কোনে যদি ব্যাগ গাঁও বুড়ানে যদি রিজাইন দো অরুণাচল প্রদেশ সরকার আমায় দো চলি নোৱাৰিব হিত্তি আমায় দো অরুণাচল প্রদেশ সরকার চলতে গেলে এক কনফার্ম এলে সে ফর্ম আনি 25 জন মানুষ যদি ফিল আপ করিবার চাই কতগুণ সরকারি অফিসার দিব পাত্তা নয় দেশানতে আমার তো যে জিনিস গড়া পড়ে সি আনলদে আমি যদি সেই দিই আমি সে রিজাইন দি আমার এরিয়া তারা হিনময় সালে পাত্তা কি নয় তুমি চিন্তা করিস আমার এটলিস্ট নহলে 10,000 ফ্যামিলি সেন্সাস সন্না করে ইদু সেন্সাস করে প্রাইমারি স্কুল মাত্র সেন্সাস করে হলে হেল্প দিয়ে এটলিস্ট সে নেই ঘুরি দিলে তুমি যে গাঁও উড়ো আগ তোমার ঠেঙ্গা দেওয়া উচিত সরকারি অফিসারদের গলে দিয়ে ট্রাভেল অ্যালাউন্স দিয়ে বিয়ালের অ্যালাউন্স দে ভাই আর আমি মানে মাংনা বালাবা হাদি হাদি উড়ি আগে আমার তুমি সেই জিনিস জানি না মই চেঞ্জ করা পড়িব আমি যদি সিএন চেঞ্জ করি পারি আমি যদি 71 হই তে সালে হিনাময় আমি হিনাময় বরি এবং আরো ইচ্ছে প্রটেস্টানিও কিতে করা পড়ে তুমি হওয়ার পর আমার যাকে ইলিগেল সেন্সাস হইয়ে ভারতের ব্যাক মানুষজনে আমার হিনাময় সাপোর্ট করছো হিতে সাপোর্ট করছো সে ইলিগেল সেন্সেশনের বিরুদ্ধে আমি এমন হিনাময় হি হব মানে প্রেস কভারেজ সৃষ্টি করছে আনপ্রেসিডেন্টেড ইভেন হিন্দু নিউজ পেপারে হিনাময় এডিটোরিয়াল আমার পেপারে লিখি সেনতে এই ক্রিয়েট করা করে দেয় কারণ অরুণাচল প্রদেশ সরকারে আমার 1 ইঞ্চি দিব আমার নিগিলে দিবার স্যার তো দিবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দিবার সেব এবং বিজেপি সরকার হোক যে কোনো পার্টি সরকার থাকলে তারা আমার দিবার তাছাড়া এই দুই হিনাময় আমার তুন সেই জিনিস চান হিনাময় গড়া পড়ে তে অনেক সময় আমার তুন যদি প্রফেশনালিজম যদি নথায় আমি ভাবতাম নয় যেন তুমি যাকে ইচ্ছো এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যে বই আগ তুমি হি দেখো দে মুই শোনাবত কিতে বই আগে আমি যে ফটো উঠতেই আমি যে প্রেস রিলিজ দেই যে 200-250 জার্নালিস্ট তখন আমি থানারে ফাটিয়ে দিই সে প্রফেশনালিজম লাগে তে অনেক সময় তুমি দি বাদে সে প্রফেশনালিজম যদি আমি গরিবাচ্চে যে দিয়ে হয় মানি যদি হয় যে বিলে সানদে কেনমাই দি কিউরি নজ প্রেস আইদু লুঙ্গই তারা হিনামাই সিয়ানার বিরাট ইস্যু বানেবা আমি হিত্তে গিয়ে আগে দে আমি একখান জিনিস থেকে আই দে আমি বাকি মানুষ চিনে আমার জীবনে অত্যাচার করতন তারাতুন সালাক কিনে বা তারাতুন বুদ্ধিমান নিয়ে আমার খসান আমি ফটো তুলি বাজিয়ে নিয়ে আমি এনএসআরসি আমায় নি কোর্ট আমায় নি পলিটিক্যাল পার্টি আমায় নি ব্যাকুন আমায় নি করি বাজি তো সিএন গত গেলে প্রফেশনালিজম জিনিস লাগে তে আমি যদি হইতে হয় সানডে নগরে মানডে করানো উচিত বিলে হিনমা আগে ধরে টাইম করানো উচিত তো সিএন যদি আমি যদি হইতে হয় সেই ক্রিটিসিজম নয় সে নিয়ে আমি হন্দুকে ইম্প্রুভ করিব সে জিনিস দেখে পাচ্ছি তো ইচ্ছে সে প্রফেশনালিজমের প্রধান হিতে আছে তাছাড়া এই আন্দোলন হলো একদিনত নয় এই আন্দোলন আরো অনেক দিন চলিব তুমি ইয়াত ব্যাক কোনে হর তো শুধু একদাই মান্য হইন তারা 15 দিন পরে তারা স্ট্রাইক করিবা অ্যাকশন লবা তারা যদি কোনো বিপদ আছে আপদ আছে আমার দায়িত্ব দিল্লিতে নেতে তারা আমার প্রোটেক্ট করা না কিন্তু মানবাধিকার কমিশন আগে তারা মানবাধিকারতে লড়তন তারা আমার মানবাধিকারের ডিফেন্ডার তারার যদি কোনো ভায়োলেশন হয় সে মুহূর্তে সে মানুষের ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের জানাতে আমার দায়িত্ব যদি কেউ ধর্মপুর মানুষজনরে যে নেতা ওনারা ফলস প্রসিকিউশন করি পারতে জেনে যে আমি ডিসিবের বিরুদ্ধে এনকোয়ারি শুরু করে দেই আমি তারার যদি হনে কেন দিয়ে আমি সিদি কেউরি হিনাময় ঘুরি ভেব কিন্তু এট দি সেম পয়েন্ট অফ টাইম আমার এমন ভাবে গণনা উচিত নয় যে নয় আমার মানুষজনে ক্ষতিগ্রস্ত হন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বাজার বন্ধ করে দিই উইদাউট প্রায়র অ্যানাউন্সমেন্ট আমার মানুষজনে সবজি বিজি নোয়ার নিদি আমার মানুষজনে ক্ষতিগ্রস্ত হন দিদি তো ইউজুয়ালি দেখা যায় কি দেশত দেখা যায় দিয়ে সন্তোষ গন্তুস ফান্টোস লান্টোস সিউনারা ব্যাক কোনরে তুই যদি আলোতে খুঁজি নগর ইয়া খুঁজি নগর তুই হিচু আম গুরি বার্তা নয় সিগুনে বাঙা ফুসে ওনারা ইগত বিধি নোয়ার কিন্তু সাংমাও নালে জুম্মাও নালে এক করে হুলত মোরে বা আমি দেখা যায় দিয়ে আমার মানুষজনের দ হিনা অন্য মানুষজনে ওরে আমি তু শব্দ করি নোয়ারি অথচ আমার মানুষজনের আমি হিনা আরে ইয়ানি দিক করে বন্ধ করার উপনে দিক করে বন্ধ করার যার সময় আগে তাই ইচ্ছে যার সময় নেই তাই এনোয়ারে হিতে এনোয়ারে আমার সেন অ্যাপ্রিসিয়েট করানো উচিত আমার এমন ভাবে করানো উচিত নয় ইকোনমিক্যালি আমি ক্ষতি করি আমি যদি বাজার আনি বন্ধ করে দিতে হয় আমি ইকোনমিক্যালি আমার মানুষজন ক্ষতি হবা তাই আর কি দিদি আমি যদি ইকোনমিক্যালি
সি হ'ব আমার বান্য দোকান আনি বন্ধ করে দিই অথচ আমি সিয়ত জেনে যে প্রটেস্ট ফলার জেনে যে আমি হিনমাই মানে হিনমাই কি হবে একখান বিচিত লই ইয়ান হন বিজনেসের জায়গা নয় ইয়ান হন হারে খান যিনি প্রটেস্ট ইয়ে প্রমোশন করি পাইতে নয় আমার যে একখান হিনমাই এতখানি আমি যদি ইয়াত আরে দিয়ে হয় আমি জাপ ইয়ে সিন বেকানি সাইড করে দিবা আমি জাপ ইয়ে সিয়ান একখান স্ট্রোকে সাইড করে দিবা সিয়ত জেনে যে আমি যদি সে সংবিধানশীলতা যদি না বুঝি আমি যদি অ্যাক্ট করি মানিয়ে আমার বদনাম করিবা সিয়ত মানিয়ে উঠিছে বাক কই আমি সবখানে গান প্লে করি নোৱাৰি গৈ আমি সবখানে গান বাজনা করি যে নোৱাৰি গৈ নমাই তেসারতে মুই যে হুদান হবার সাঙ্গত ফাইনালি সিএন হলদে আমার তুন প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ লাগিব আমার তুন আমার যারা বিজাল গতন রুট কসান আফসু ফোনারে আমার তুন এখান নিগেলা ফুরিব আমি এইবার জীবনে এজন ইউনারে আমি হন্তে করি ট্যাকেল করিব লিগেলি সিএন সাক্কে সম্ভব হয় যদি আমি ব্যাক কোনে আগত রই আমার যে পাওয়ার আনি আগে আমি সিএন ইউজ করি আমার তিনান পাওয়ার আগে দেই একখান পাওয়ার মধ্যে ইকোনমিক একখান পাওয়ার মধ্যে পলিটিক্যাল পাওয়ার আগা দিন নেই আমি যত বোধ নদী কে বোধ দিই আমি সিএন দলে দালে ইউজ করা না উচিত বানা জিবে এমএলএ আগে সিবে নয় উই শুড বি ওপেন টু এভরিথিং এক অলরেডি সিএন দুই অলরেডি আমার তুন লিগ্যাল পাওয়ার আমার জিএন গজন সিএন কমপ্লিটলি ইলিগ্যাল তাই আমি সিএন সেই থাকবং মোর মনে হয় আমি এনএচআরসি লেভেলত জিতিব অলরেডি এনএচআরসি হিনাময় ইন্টারভিউ জি 3 নম্বর জিনিস এই দেশের মানুষজনের সাপোর্ট আমি সৃষ্টি করিব তাই এসানতে ইয়ান আমি অর্গানাইজ করির তা মুই মনে করং মুই তোমার একখান আশ্বাস দঙর সিয়ান দলদে এই অধিকারান আমি লই নে থাকব তারার যে হিনাময় তিয়া হিনাময় টেম্পোরারি সেটেলমেন্ট সার্টিফিকেট আগে সিয়ান আমি কানুনি তরিকায় আমি সে ঢুকে মারি দিব আমি রে আমার আইদার অর্ডিনারি রেসিডেন্স সার্টিফিকেট নহলে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস সার্টিফিকেট আমি দিব আমি লইনে লই থাকব সিয়ান যাবত্তরি নয় আমি হিনাময় সুপ করি নথাবং সিয়ান হনে তুম গলুম